evening, yes, Nila, 6 batch. Ay nagasi teacher door kasi sige mamina liglang. Mike, mandala tinali. Ay ngasi po ibirap pa ayi bagi mamina ay kagi star magdahil. Ligla, kamoy ni ligla ang nangol ni Gimaron. Lagkog na itong namba, ligla ni Mani. Karong ni ang pumasek mga aliliman at Jen pa Maria no. Tanker na sisu, kabargayata sa mga taling na ligla, tanitan ni Uri na sisu. Kagam na ba madyaka, datin ko na ipapin kamay sa malanda. Taling na ihundo ni Pari na sisu, laiban dyan na balayani. Diyan na kaya ba, upul na kilay nasi. Tuwaga lay nada, potara ko, kauzahawi, laiban hapigula. Pero maminong sino, puno na, laiban hapigula, lona, ahig na, konsil na, tamoy ng